Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Unboxing senjata bentuk ini. Oke, kita akan buka. Di sini, di bagian sini dipasang baterai ya. Kalau yang ini nanti gerak, kalau ini dikunci. Sudah sampai sini dulu videonya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.